बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का हैबतनाक ख्वाब और मदीना आमद। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन आदिल बादशाह, मुत्तकी और साहिब औराद व वज़ाइफ थे। रात का बहुत सा हिस्सा तहज्जुद और वज़ाइफ में खर्च होता था। 557 हज में एक शब तहज्जुद के बाद सोए तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कैरी आँखों वाले आदमियों की तरफ इशारा फरमाकर सुल्तान से इरशाद फरमाया कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। सुल्तान की घबराहट से आँख खुली, फौरन उठकर वज़ू किया और नवाफिल पढ़कर दोबारा लेटे तो आँख लग गई और यही ख्वाब दोबारा नजर आया। फिर जागे और वज़ू करके नवाफिल पढ़े, फिर लेटे और आँख लगने पर तीसरी मर्तबा भी यही ख्वाब नजर आया तो उठकर कहने लगे कि अब नींद की कोई गुंजाइश नहीं। फौरन रात ही को अपने वजीर को बुलाया जिसका नाम जमालुद्दीन था और नेक साहिल शख्स था और उसे सारा वाक़या सुनाया। वजीर ने कहा कि अब देर की क्या गुंजाइश है, फौरन मदीना तैयबा चलिए और इस ख्वाब का तज़किरा किसी से ना कीजिए। तो सुल्तान ने फौरन रात ही को तैयारी की और 20 नफरी मखसूस खुदाम के साथ लेकर तेज रवा ऊँटनियों पर बहुत सा सामान और मालो मता लदवा कर मदीना तैयबा को रवाना हो गए और दिन रात चल कर 16वें दिन मिस्र से मदीना पहुँचे। दोस्तों, मदीना तैयबा से बाहर गुस्ल किया और नहायत अदब व एहतराम से मस्जिद शरीफ से दाखिल हुए और रोज़ा जन्नत में 2 रकात नफल पढ़े और नहायत मुतफक्कर बैठे सोचते रहे कि क्या करें। जब अहले मदीना जमा हुए तो वज़ीर ने ऐलान किया कि सुल्तान ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और अहले मदीना पर बख्शिश व अमवाल भी तकसीम होंगे और बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया जिसमें सारे अहले मदीना को मदऊ किया। बादशाह के हुक्म से सारे लोग हाजिर हुए, खैरात शुरू की। बादशाह अता के वक्त बहुत गहरी नज़र से लोगों को देखते। सब अहले मदीना यके बाद दीगरे आकर अताएं लेकर चले गए, मगर वो जो 2 शख्स ख्वाब में देखे थे ना, नजर न आए। सुल्तान ने दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारे कोई आदमी बाकी तो नहीं रह गए जिसने अभी तक खैरात ना ली हो? लोगों ने कहा, कोई भी नहीं। सुल्तान ने कहा, अच्छी तरह गौर करो और सोच कर बताओ ताकि कोई महरूम ना रह जाए। बहुत गौर व गौस के बाद और बार बार कहने पर लोगों ने कहा कि हाँ, 2 नेक मर्द मुत्तकी परहेजगार मगरबी बुजुर्ग हैं, वो किसी की चीज़ नहीं लेते, खुद बहुत कुछ सदकात खैरात अहले मदीना पर करते रहते हैं, सबसे यकसू रहते हैं, गोशे नशीन आदमी हैं। सुल्तान ये सुनकर बहुत खुश हुआ, फिर हुक्म दिया कि उन दोनों को मेरे पास लाओ। चुनाचे वो लाए गए। सुल्तान ने उनको फौरन पहचान लिया कि ये वही मरदूद हैं जो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए थे। बादशाह ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, दरियार मगरिब से हज करने के लिए आए हैं। हज से फरागत पर ज़ियारत नबी के लिए हाजिर हुए और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की तमन्ना हुई तो क़याम कर लिया। सुल्तान ने कहा कि सच सच बताओ, तुम कौन हो और किस इरादे से यहाँ आए हो? वो अपनी ही बात कहते रहे। फिर बादशाह ने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कहाँ ठहरे हैं। बताया गया कि रोज़ा अक़दस के करीब ही एक सराय में उनका क़याम है। बादशाह ने उनको तो वहीं रोके रहने का हुक्म दिया और खुद उनकी क़याम गाह पर चला गया। वहाँ जाकर बहुत तजस्सुस किया, वहाँ बहुत सा माल और कुरान व वाज़ की किताबें पाईं, लेकिन कोई काबिल एतराज़ चीज़ न मिली जिससे ख्वाब के मज़मून की तायद होती है। बादशाह बहुत परेशान और मुतफक्कर था।
اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں، ہر ہفتہ مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں، سائلوں کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی غم گساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً خیال آیا کہ ان کے مسلح پر جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سا مال دیا ہے اور ہم کو مغربی حاجیوں کے ساتھ انہی کے بھیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد مبارک کو نکال کر لے جائیں۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑنے لگے۔ اسی رات میں سلطان نور الدین زنگی بھی پہنچ آئے۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کیا، ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان اور عنایت دیکھی کہ اللہ نے بادشاہ پر کتنا فضل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت کے لیے منتخب کیا۔ بہت رویا اور پھر ان کی گردن زدنی شروع کر دی۔ وہاں پر ہی ان کو قتل کر دیا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یا سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت جلا دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے اور اسلامی واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔